শিলিগুড়ি ইস্কন মন্দির থেকে লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই মুহূর্তে জগন্নাথ সুভদ্রা বলদেবকে যে স্নান যাত্রা, সেই স্নান যাত্রার কাজ কিন্তু এই মুহূর্তে শুরু করেছেন এবং এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি ইস্কন মন্দির থেকে লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই মুহূর্তে সরাসরি এসকে লাইভ দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের ভলান্টিয়ার ভক্তদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে, যাদের গলায় পূজারি কার্ড আছে তারাই স্টেজে থাকবেন। প্রথমের দিকে আমরা নেমে যাব, আমরা কার্ডটা ট্রান্সফার করবো, তারপরে বাকিরা আসবেন। হরে কৃষ্ণ। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি ইস্কন মন্দির থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে লাইভ আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই মুহূর্তে পূজা শুরু হয়েছে ইস্কন মন্দিরে এবং ঠিক অনেকেই যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এই মুহূর্তে লাইভ দেখতে পাচ্ছেন, পাহাড় বিভিন্ন জায়গা থেকেই লাইভে যুক্ত হয়েছেন। সুচির ত্রিভুবনে করে চরণ বন্ধ জয় জয় জগন্নাথ সুচির ত্রিভুবনে করে চরণ বন্ধ জয় নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধার নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধার নদিয়া নগরে কন্দ কমল ত্রিভুবনে করে চরণ
কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা কেহ বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা কেহ বলে পুরাণেতে রাবণ বধিলা গোলকের বৈভবলীলা প্রকাশ করিলা গোলকের বৈভবলীলা গোলকের বৈভবলীলা প্রকাশ করিলা গোলকের বৈভবলীলা জয় শ্রীরাধার ভাবে গৌরায় শ্রীরাধার ভাবে গৌরায় শ্রীরাধার ভাবে গৌরায় ত্রিভুবনে কালীরা চরবন্দন জয় জয় জগন্নাথ জতিরনন্দন ত্রিভুবনে
হৃদয় বাসুদেব বসুমতে তোরি জগহাত বাসুদেব বসুমতে তোরি জগহাত জয় গৌর সেই কৃষ্ণ नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स सिसाबारी चम्पासरी सिलिगुडी सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। Jagannatha Swami
बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट र 18 जुलाई ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 7 रुपयामा 1 करोड़। केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। हो 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। 1 करोड़ 7 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.